Tökünden bu oktun günlük körətçilər, üniversiteçilər, eynilikdə bilgi olar kompaniya Tool Center, arenda instrumentov, bilen eyəqa bıstaqtı kəsiyəpət instrumentından onna bilengi sezonga toq nadlaq instrumentlerin kadırıq bet. Ona beyəqa bastırı instrument bolar, отбойный молоток по бетону. Okırgı kuduk barata комплект бар, онда келен аренда ылықтын həp. Кес инструмент бұдыра, шлифовательная машина по бетону, биленги сезоны бола тұрар, онна бейәқа онық 2 көрім бар. Трехфазный, онна однофазный. Так, бейәқа өз инструмент болар, шлифовальная машина по дереву, билин ровный сезоны бола тұрар, билин туту бәті болар, онна бұл мостный шлифовкыға олық үші инструмент болар. Тәдіс техника болар, бейәқа расты техника, это строительный пылесос и моющий пылесос. Бәхес техника болар, бейәқа виброплита, бұл билин ровный сезоны бола тұрар, онна виброрейка.